Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, now I will teach you about agree and disagree but with the deep meaning or even the deeper material. Kalau kemarin saya tuh hanya mengajarkan agree disagree itu hanya short phrase aja gitu ya. Hanya kalimat sederhananya aja, hanya beberapa kosakata yang mengindikasikan ini disagree, ini agree, ya cuman standar lah, cuman basic gitu. Now let's go deeper gitu. Ayo kita perdalam materi ini supaya kita lebih paham. But wait, I need to take my ya. Okay, now let's go deeper. Ayo kita perdalam tentang materi agree dan disagree ini. Ini adalah kumpulan simple agreement. So when you want to agree with someone, when you want to agree with somebody with a simple agreement, you just can say that. You just can say this, I mean, I agree, I really agree with you. Kalau misalkan pernyataannya benar-benar setuju, I really agree with you. I think you're right. I think you're right. Itu juga sudah menggambarkan bahwasanya teman-teman setuju. I think you're right. I couldn't agree more. Ini yang paling sering jarang digunakan, tapi sekali dia digunakan ini menurut saya ini cantik gitu. I think it is beautiful when you say this statement. I couldn't agree more. Ya, I couldn't agree with you more. Boleh. Atau I couldn't agree more with you. Boleh kayak gitu ya. Ini tanpa with you-nya juga bisa dihilangin, boleh. I couldn't agree more. Berarti dia memang benar-benar setuju dengan pernyataan kita gitu ya. You said it. Ya, betul sekali. Cannot say I don't agree. Can't say. I can't say I don't agree. Can't say I don't agree. I'm with you on this. Gitu kan? Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan, ada beberapa frasa-frasa yang mengindikasikan kita setuju ya. Jangan cuman bilang I agree with you atau I agree aja, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya gitu. Ya, you can say can't say I don't agree, I'm with you on this, I partly agree. Ya, I partly agree atau I agree on this but not that. Oke, boleh kayak gitu. Misalnya ada dua statement, I agree on this but not that. It's partly true. Nah, ini jarang digunain nih, it's partly true. Ya, cuman teman-teman bisa bilang dengan menggunakan ini nih, coba nih. Kita ganti dengan I couldn't agree more. Ya, I couldn't agree more. For example, there is someone who throw the opinion, or even there is someone who make the opinion and then you agree. You agree with that statement, you agree with that opinion. Try to say this ya. Kali-kali nanti kita ngomongnya kayak gini. Yes, I couldn't agree more. Jadi nggak cuma bilang I agree atau I really agree with you. Ya, ini adalah variasikan lah gitu ya. Beberapa kalimat yang bervariasi ketika kita ingin menyebutkan atau ketika kita berada di posisi setuju dengan pendapat orang lain. Oke? Seperti ini, I think you're right. Nah, kalau bisa bilang ini nih, I couldn't agree more. Itu bagus tuh. Yaitu buat simple agree. Nah, selanjutnya ini adalah accepting, declining, expressing, or even acceptance. Oke? Jadi di sini ada accepting. Accepting berarti ya menerima. Apa itu decline? Come on guys, what is decline? Ada yang tahu decline? Menolak, Sir. Menolak, oke. Declining atau expressing acceptance atau mengekspresikan penerimaan. So we want to accept or even declining. Nih, I accept your point. Please accept this on our behalf. Oke. Ini adalah ekspresi-ekspresi ketika kita menerima pernyataan, menerima tawaran, atau bagaimana caranya kita menolak pernyataan atau menolak tawaran tersebut. I accept your point. Please accept this on our behalf. Ini kalau misalnya kita meminta orang lain buat setuju dengan poin kita. Please accept this on our behalf. Sorry, I can't accept this. Sorry, I can't accept this. I'm 100% with you on this.
I'm 100% with you on this. Okay, great idea. I'll take it. Sorry, I can't take it. Berarti ini declining. Accept my apology. Okay, now I just want to ask you, which one accepting, which one declining? I accept your point. Accepting or declining? Accepting. Accepting. Okay. Please accept this on our behalf. Kalau ini offering ya, ini kayak offering aja. Ini di skip aja. Yang ketiga, sorry I cannot accept this point. Accepting or declining? Declining. Okay, declining ya. I'm 100% with you on this. Accepting, declining? Accepting. Okay, great idea. Accepting. I'll take it. Accepting. Sorry I cannot take it. Declining. Accept my apology. Accepting atau declining? Declining. Ya, accept my apology, betul sekali, ini declining ya. Jadi minta maaf dulu, I'm so sorry. Nah langsung kenapa bisa menolak tawaran itu. Oke, so that's all. Oke, jadi ini adalah masih agree dan disagree ya. Nah ini adalah simple disagreement. Kalau tadi kan simple agreement. Nah sekarang ini adalah simple disagreement or refusal. Apa itu refusal guys? Penolakan, Sir. Penolakan, betul sekali. Diambil dari kata reviews, yang menolak. Bisa bilang dengan I disagree with you. Everyone has their own opinion, right? Ini sopan banget nih. Ini sopan banget nih. Setiap orang punya opininya masing-masing kan? Ini dia ngomong kayak ini biasanya supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Okay, everyone has their opinion, right? Gitu. I think you are wrong on this. Wow, it is quite clear. I think you are wrong on this. I'm sorry, but I have to refuse your request. Okay, ini pakai I'm sorry dulu, berarti it's kind of polite, ya, kind of polite. You're wrong. Wow. Wow. Kalau ada orang kayak ini, tiba-tiba you're wrong. Rasa paling bener. No way means impossible. You've got to be kidding me. You have to be kidding. Seriously, you can say that. You have to be kidding me. Seriusan itu, gitu kan? How can you even say that? Bagaimana kau mengatakan itu? Okay, where is your logic? Wow, it's really strong. Quite strong. Where is your logic? Kalau ini saya bilang strong, bilang wow tuh kalau di budaya barat, budaya timur ya. Kalau di budaya barat ini kayaknya biasa aja. Nggak akan ada yang tersinggung dengan bilang you're wrong di negara barat, di budaya barat itu. Nggak akan ada yang tersinggung dengan bilang where is your logic? Kalau di kita kan pasti ada yang, wah berarti kita nggak berlogika. Kalau di timur pasti kayak gitu. Kita kan timur ya, ke timur-timuran. Ini ada 3 ada 4 nih. How many words there? 4 or 3? It's hard ya guys ya. It just depend on your opinion. 4 or 3. Nah kayak gini-gini nih. Kayak debat-debat gak penting nih. 4 or 3. Nah udah ya. Nah sekarang ini adalah strong disagreement. Nah, ini baru strong. Ketika kita ingin membicarakan disagree, tapi kita benar-benar strong, benar-benar gak setuju dengan pernyataan itu. You can say, I completely disagree with you. Ya, I completely disagree with you. You are very wrong to say that. You are very wrong to say that. I totally disagree with you. Wow, menggunakan adverb. Ini adverb ya guys ya. Ini juga adverb nih. Adverb itu digunakan untuk menjelaskan verb. Ya, ini verbnya ini. Ini verbnya ini. Oke, sama halnya kayak gini deh. Kayak kita sedikit belajar adverb ya. Sederhana aja kok adverb itu. Adverb itu diambil dari kata adjective. Oke, diambil dari kata adjective plus ly. Kayak gitu. Kayak misalkan adil. Apa bahasa Inggrisnya adil, guys? Adil. Apa bahasa Inggrisnya adil? Fair ya, betul sekali. Fair. Dengan adil berarti fairly gitu kan ya. Misalnya kita berkompetisi dengan adil atau kita berkompetisi dengan adil berarti we compete fairly gitu kan ya. We compete fairly. Nah, fairly ini menjelaskan apa? Ini kan adverb nih. Ini verb. Ini subject. Nah, fairly ini pasti menjelaskan verb. Jadi apanya yang fairly? Compete-nya gitu. Compete-nya betul sekali. We compete fairly. Kayak gitu. Ya, sekali lagi. Apa artinya berani? Berani apa berani? sering Brave.
Brave. Sering kali saya sebutinnya brave. Kalau misalkan dengan berani berarti bravely. Oke. Bravely. Misalnya para tentara bertarung dengan berani. Berarti the soldiers fight gitu ya. Fight bravely. Nah, ini bravely menjelaskan apa? Menjelaskan verb kan? Verbnya mana? Verbnya adalah fight, betul ya? Oke, seperti itu. Jadi adverb digunakan untuk menjelaskan verb. The soldiers fight bravely. Kayak gitu ya. Atau kita belajar kita belajar dengan penuh rasa ingin tahu misalnya. We learn curiously kayak gitu. Boleh. Ya, banyak-banyak. Pokoknya intinya adverb itu adjective plus ly. Oke, cuman emang ada beberapa adjective, ada beberapa adverb yang nggak usah pakai ly. Ada juga. Kayak misalkan kita belajar bersungguh-sungguh. Apa bahasa Inggrisnya? Kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Ly itu jadi dengan ya. Misalnya we compete fairly, kita berkompetisi dengan adil. The soldiers fight bravely. Para tentara bertarung dengan berani gitu ya. Bravely itu artinya ya ly itu dengan dan adjektifnya gitu. Fairly dengan adil, bravely dengan berani. Nah, kalau misalkan kita ingin menerjemahkan kita belajar dengan bersungguh-sungguh, berarti we study bersungguh-sungguh apa? Hard. Hard. Nah, betul Hard. sekali hard. We study hard. Jadi nggak usah menggunakan hardly. You don't have to use that. Oke? Okay? We study hard. Udah kan nggak we study hardly. Berarti hard bentuk adverbnya tetap hard gitu. Ada lagi misalnya mereka berlari dengan cepat. Apa? They run dengan cepat apa? Fast. Fast. Fast aja udah ya. Dengan cepat. We run fast. Gak usah bilang we run fastly. Gak usah. Oke, gak usah. Emang adjektif sama bentukan adverbnya sama gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Oke, ada yang bentuk adverbnya diakhiri oleh ly, ada juga yang bentuk adverbnya tetap sama original gitu. Oke? Yang terpenting kita tahu bahwasanya adverb itu menjelaskan verb gitu ya. Fast menjelaskan run, hard ini menjelaskan study-nya gitu guys. Oke? Paham ya? Nice. Nah, sekarang kita kesini lagi. I cannot find myself to agree with you. Wow. I cannot find myself to agree with you. Ini keren banget nih pernyataannya nih. But it is strong disagreement. I cannot find myself to agree with you. Okay, you are dead wrong. Oh my God. You are dead wrong. You are way wrong. You are way wrong. Nah, ini adalah kumpulan kalimat-kalimat, kumpulan frasa-frasa kumpulan kalimat-kalimat lah ya, di mana itu semua menyebutkan strong disagreement, pernyataan yang benar-benar tidak setuju. Oke, 5 ini. I completely disagree. Biasanya yang paling sering tuh ini nih. I completely disagree sama I totally disagree. Itu yang paling sering disebutkan. Kalau selama saya lagi presentasi atau ada yang mau nyanggah gitu ya. Dia bilangnya kayak gitu biasanya. Totally disagree, completely disagree. Oke, seperti itu guys. Nice. Nah, sekarang kita akan menuju ke praktisnya langsung ya. Kita akan menuju ke praktisnya langsung. Nah, kita akan praktis tentang apa? Seperti biasa kita akan buat breakout room. Oke, disagree. Nah, ini adalah kumpulan frasa-frasa yang biasa aja dan akan saya share juga materi ini ke kalian. Ini hanya apa ya? Kalian sudah tahu lah ya, ini nggak usah dijelasin lagi lah. Oke, ini nggak usah dijelasin lagi juga. Nah, kita langsung ke sini. Oke, nanti teman-teman, you need to open your statement, whether you are agree or disagree, and then why. Oke, coba jelasin setuju dan setujunya, dan kenapa bisa setuju dan kenapa bisa enggak setuju. Oke, seperti biasa, I will open 3 issues, or even I will open some issues about this so you can discuss with your friends. Oke, yang pertama adalah ini guys. Ini yang pertama. Higher education is important to seek a job. Is it true? Or even it is something true, or even it is something wrong? Can you agree with that, or can't you agree with this? Oke, kayak gitu ya. Nah,
Boleh. Apa kalian setuju nggak dengan pernyataan ini? Kalau yang setuju, langsung I agree with atau dengan tadi ya, dengan beberapa statement tadi. Mungkin udah lupa kali ya. Dengan statement tadi cara menyebutkan agree sama disagree-nya, jangan cuman bilang I agree. Nggak salah kok kalian kalian bilang I agree atau I really agree, cuman, coba variasi yang lain gitu, menyebutkan agree dan disagree-nya. Oke? Kalian setuju nggak dengan ini? Oke? Atau misalnya kalian tidak setuju. Nah, alasannya kalau setuju, why? Kalau tidak setuju, why? Oke, discuss with your friend. Oke, let's discuss with your friend. Ini masalah yang pertama, isu yang pertama. Oke, you may screenshot about this. Nah, ini yang kedua. Wow. I a little bit touch the political things, okay? The transfer of capital city of Jakarta to Kalimantan. Agree, disagree. Ingat ya, we need to respect our friend's point. Okay, we need to respect our friend's point, and then let's discuss. Dan kita diskusikan, kenapa kamu setuju dan kenapa kamu nggak setuju. Oke, alasannya apa? Nah, oke, the transfer of the capital Jakarta, the city of Jakarta to Kalimantan. Yang agree kenapa? Ya, yang agree kenapa dan yang nggak agree kenapa? Alasannya. Oke, make a good reason. Saya udah ajarkan kemarin bagaimana caranya membuat weighty reason, alasan yang berbobot gitu ya. Apa dan why, kenapa bisa terjadi, and how. Dan bagaimana dampaknya dan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahannya itu. Oke, apa yang bakal terjadi dampaknya. Oke, itu adalah isu yang kedua. Ini isu yang kedua, ini isu yang pertama. Ya banyak-banyak kok. Oke, dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan ini yang ketiga, woman must work. Agree, disagree. Woman must work. Okay, in this developed era, di dunia yang terus-menerus sekarang maju, advanced era, and then our nation keep developing, and then of course the woman's role becoming, I don't know, your opinion, important or not, if the woman involved, terlibat to seek the money, terlibat dalam ya mencari nafkah. Woman must work. Ini bisa setuju, bisa nggak setuju juga, bebas. Oke, kalau agree, why? Kalau nggak agree, why? Oke, seperti itu ya. Use your good reason. Use your good reason, oke? Hanya 3 itu saja isunya. Ya, ini yang ketiga. Woman must work. Silakan diskusikan. Ya, silakan. Happy discussion in my class pokoknya mah. Is there any question, guys? Yo, is there any question first before we practice it? So far, this clear, sir. Okay, so far this clear. Thank you so much for answering me. Clear ya. So, yeah, I will end this session and then I will open the breakout room for you. Okay. Dan seperti biasa guys, di breakout room nanti kan akan bertemu dengan teman-teman baru. So you need to introduce yourself ya. My name, where are you from, and then where is your department. Dan jurusannya dari mana. Okay, seperti itu. Good, good. Nah, kayak gitu guys. Okay, I will end this session ya, and we join again. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.